Dobar dan i dobrodošli u novu seriju videozapisa u kojoj ću dokumentirati svoj put prema pokušaju završavanja Ironmana ispod magične granice od 8 sati. Nije puno natjecatelja to uspjelo završiti. Prvi put je to pošlo za rukom i nogama Lotaru Lederu 1997. godine, ja mislim. I otad je ta lista rasla, ali još uvijek je dosta, kako bih rekao, ekskluzivna. I eto, od kad sam se počeo baviti triatlonom, pogotovo ovim dužim disciplinama, cilj mi je bio jednog dana završiti Ironman ispod 8 sati. U zadnje vrijeme sam više išao po tim brdovitijim utrkama koje su mi više odgovarale, tako da je taj cilj malo pao u drugi plan. Ali prošle godine sam odlučio da je vrijeme da tu točku sa to-do liste prekrižim. Međutim, eto, lani nisam uspio u Naumu iz primarnog razloga što na kraju nisam ni imao priliku nastupiti na punom Ironmanu. Ali eto, sad sam taj cilj prebacio za ovu godinu i nadam se ili vjerujem da mogu lanjsku formu prebaciti u ovu sezonu i možda je čak malo i unaprijediti. U ovom dijelu godine se kuju planovi za sezonu. Tako da ima sad dosta, na internetu se pojavljuje dosta članaka i video zapisa na temu periodizacije. Vjerujem da svi koji ovo gledaju znaju šta je periodizacija, a za one koji ne znaju, samo ukratko, neću puno gnjaviti s teorijom. Periodizacija je podjela treninga na cikluse, ajmo reći. Ne radiš cijelu godinu iste treninge, nego i podijeliš na cikluse. U svakoj fazi je fokus na nečemu drugom. Ima više vrsta i načina periodizacije, ima i zapravo sad je se nakotilo popriličan broj, ali ja ću se osvrnuti na par vrsta koje su sad popularne i primjenjive za triatlon. Kad pričamo o periodizaciji, većini vas prvo na pamet pada klasična periodizacija. To je princip u kojem se zimi u prvom dijelu sezone radi baza. Vjerujem da ste svi čuli za izraz zimska baza. Znači, u ovom dijelu godine se skupljaju kilometri na niskom intenzitetu, da bi se onda, kako se utrka primiče, pomalo spuštao volumen i podizao intenzitet treninga. I ako uzmemo za primjer, recimo, trkača na srednje pruge, kojemu je tempo utrke možda, ajmo reći, 2.30 po kilometru, znači on u ovom dijelu sezone radi nespecifične treninge koji su daleko od njegovog tempa utrke, znači trči možda neke dužine, lagane treninge na tempu 4.30 ili 5 minuta po kilometru, i kako mu se bliži sezona, pomalo spušta volumen, podiže intenzitet, približava se tim svojim specifičnim brzinama, znači blizu ili preko tempa utrke. Međutim, kad pogledate prosječnog triatlonca ili čak i vrhunskog triatlonca, shvatit ćete da nama, u biti ne triatlonca, nego više triatlonca koji se bavi Ironmanom, imaju u triatlonu više disciplina, nije sve isto. U Ironmanu je, recimo, specifičnost utrke je to da na plivanju se ide dosta jako, pa na biciklu, ako ste vrhunski, vozite neki srednji tempo, a prosječan natjecatelj i na biciklu vozi tempo kojeg vozi na laganim treninzima, i trčanje je za vrhunskog natjecatelja na nekom laganom do srednjem tempu, a za, recimo, prosječnog Ironman finishera koji završi utrku za 10 do 12 sati, vjerujem da mu taj tempo utrke u biti je možda sporiji od svih laganih treninga koje je radio u pripremnoj fazi. Zato, po meni, za nekoga ko se sprema za Ironman, klasična periodizacija nije optimalna, jer trebalo bi ići uvijek od nespecifičnog prema specifičnom. Znači, isto kao što onaj trkač ide od nespecifične brzine koja je za njega sporijih 4.30 po kilometru do, recimo, 2.30, tako bi možda za nekoga ko se sprema za Ironman i kome je specifična brzina tempo utrke za elitnog natjecatelja 4 minute po kilometru, za nekog vrlo dobrog amatera, age groupera 5 minuta po kilometru,
trebalo bi znači opet ići od nespecifičnog prema specifičnom, tako da bi po meni u ovom dijelu bilo poželjnije raditi na višem intenzitetu i na brzini. Postoji isto i par ovako parametara koji otežavaju provođenje te klasične periodizacije ako živite u kontinentalnom dijelu Hrvatske ili čak evo tu u Dalmaciji isto nije lako zimi raditi neke velike dužine, visok volumen, iako je izvedivo, ali opet ima puno dana sa jugom, kišom, burom, dani kratko traju i sve u svemu dosta je u najmanju ruku nezgodno. Dosta ćete puta trebati ostati na trenažeru, bilo zbog kratkoće dana ili zbog vremenskih uvjeta. I za većinu ljudi dugi boravak na trenažeru ubija volju za životom, iako ima izuzetaka, znam recimo, ali nema i puno, znam konkretno jednoga kome je vizija raja, vjerojatno da ga se zaključa u podrum i da mu se da vozi trenažer po cijeli dan. Ali eto, to su izuzeci, a ne pravila i za većinu nas je to dosta psihički naporno. I to nas dovodi eto do tog drugog tipa periodizacije kojeg ćemo nazvati obrnuta periodizacija i nekakav sličan princip ću ja primjenjivati ove godine na sebi, u biti već ga primjenjujem i dosta je ljudi u zadnje vrijeme bio je članak na 3 Suto stranici o obrnutoj periodizaciji, pa bio je Lionel Sanders isto pričao kako planira svoju trening godinu, isto je tu i on planira tako nekakvu obrnutu periodizaciju gdje sad ima nizak volumen, visok intenzitet i pomalo će to kako godina odmiče, povećavat će volumen, intenzitet će se primicati tempu utrke. Još bih spomenuo blok periodizaciju koja je pomalo neistražena, ali neka istraživanja koja su se provela su pokazala da je to dosta dobar princip periodizacije treninga, pogotovo za one kojima treba, 5, 6, 7 vrhunaca tokom sezone. Znači, klasična periodizacija te obično priprema za jedan, eventualno možeš to nekako razvući na 2 vrhunca u sezoni, a sa ovom blok periodizacijom možeš imati više, s tim da onda imaš tokom sezone puno tih kraćih blok perioda gdje radiš ili bazu, intervale i tako. Vrtiš tokom sezone puno tih kraćih ciklusa. A postoji isto, spomenut ću da periodizacija i nije možda toliko ključna koliko se misli, jer evo za primjer, ja sam bio kod Satona, koji je, možete ga voliti ili mrziti, ali činjenica je da je najuspješniji triatlonski trener u povijesti i kod njega sam imao zimski ciklus, tako je bilo i kod Špindlera koji me je trenirao prije njega, imao bi zimski ciklus gdje bi radili na slabostima, to je za mene često bilo plivanje, tako da bi tim zimskim mjesecima trčanje i biciklizam stavili na održavanje, a više se fokusirali na plivanje. I onda kad bi počeo ljetni ciklus, to je bilo to, nije tu bilo sad neke progresije ili šta ja znam. Recimo kod Satona konkretno sam dobio zimski program koji je bio 2 osmodnevna ciklusa. Znači puno toga je se u tih 8 dana preklapalo, ali neki su treninzi bili različiti, pa recimo da je to 16-dnevni ciklus kojeg sam ponavljao dok nije rekao da je dosta. I kasnije kad smo završili s tim, kad je došlo proljeće, prebacili smo se na specifični dio. Kod Satona sam zapravo imao fokus radili smo više na biciklu, a ne na plivanju. I kasnije je došao taj specifični dio i isto dobio sam program za 7 dana kojeg sam ponavljao i nije tu bilo kao u klasičnoj periodizaciji principa da moraš imati postupno povećanje kroz cikluse, i unutar jednog mikrociklusa, pa između mikrociklusa, tjedne odmora i tako, ništa od toga nije bilo, nego čisto jedan ciklus koji je se ponavljao, ali ono što je ključno kod treniranja po meni nije
taj plan koji je napisan na papiru, nego više te sitne odluke koje treba donijeti u putu, recimo kad si dovoljno, kad je opravdano recimo uzeti dan ili 3 dana odmora ili kad možeš nastaviti gurati dalje, jer često akumulira se umora i treba neko biti ko će donijeti odluku je li to previše ili se još može nastaviti. I za primjer bi isto dao ove Norvežane, norveškog trenera koji ima jako dobru ekipu i oni biti skoro da nije baš da dominiraju, ali su u vrhu ITU scene, imat će sigurno barem 2 kandidata za medalju na olimpijskim igrama ako se olimpijske igre održe, a isto Gustav Iden je trenutno svjetski prvak na polu Ironman distanci. Praktički je tu utrku radio iz treninga za olimpijski triatlon, tako da sigurno njihov pristup, ako ništa, nije loš. A oni nemaju, kod njih isto koliko sam uspio vidjeti, nema sad neke klasične periodizacije. Ima periodizacije u smislu da imaju period odmora na kraju sezone, pa onda pripremni period, pa možda malo odmora prije trke, ali treninzi su kroz cijelu godinu više manje isti. Oni kad odu dosta rade intervale oko laktatnog praga i rade ih cijelu godinu i nema tu neke progresije, osim ako se recimo neko ozlijedi pa se vraća od ozljede, onda počinje sa kraćim intervalima, pa ako vide da je sve u redu, da nema ozljede, onda se to produžava, ali generalno nije ono da rade tipa 20 minuta intervala ovaj tjedan pa će idući 22, nego kad rade uvijek isto kroz cijelu godinu. I očito da to njima funkcionira, tako da je možda periodizacija možda i nije toliko esencijalna koliko neki misle. I sad ću podijeliti kako sam ja isplanirao svoju godinu, to moram upaliti laptop. Sad znači što se tiče planiranja treninga, prvo bi trebao napomenuti da je meni sezona završila kad je utrka u Portugalu bila otkazana. To je bilo u prvoj polovici 10. mjeseca, imao sam 3 tjedna odmora, nakon čega sam počeo sa nestrukturiranim treninzima koji su me trebali pripremiti za strukturirane treninge. Nije dobro poslije odmora odmah krenuti raditi neke intervale, tako da sam imao taj dio gdje sam podizao postupno frekvenciju i trajanje treninga i radio ono što mi je se radilo taj dan bez neke posebne strukture. I ove godine već sam spomenuo da sam i kod Satona i kod Špindlera, da nisam imao neku posebnu periodizaciju, nego da bi imao taj nespecifični dio koji je se fokusirao najčešće na plivanje, nekad na biciklizam koji je bio preko zime i kasnije pripreme za Ironman. Znači Ironman treninzi, intervali oko tempa utrke, dužine i primijetio sam da mi je da do nekog intenziteta, do nekog visokog intenziteta se osjećam komforno, ali čim malo prekoračim taj intenzitet, brzo mi dolazi maksimum. Znači da mi je možda laktatni prag vrlo blizu maksimuma, vrlo blizu plafona. I zato sam htio ove godine malo promijeniti stvari, uraditi neke intervale, blok intervala na vrlo visokom intenzitetu, da podignem taj plafon pa da onda mogu i laktatni ili funkcionalni prag na biciklu približiti plafonu koji je sad malo viši. I ovako, malo je nezgodno tu jer još ne znam koju ću utrku ciljati. Idealno bi mi bilo neka utrka početkom 7. mjeseca, jer bi prije toga mogao odraditi par halfova za pripremu i još nije izašao konačan Ironman kalendar za konačan pro kalendar, a opcija mi je i rot, pa ću evo za primjer tu staviti rot kao da se spreman za njega, a možda se i hoću spreman za njega. Znači kad tako nešto planiram, prvo treba početi od utrke, znači kreće se naopako, krećeš od utrke i onda ideš unazad. Ja znam da to će mi biti prva utrka za koju ću raditi malo duži odmor, taper prije utrke, to će biti 10 dana, znači treba mi 2 tjedna, tjedan utrke i tjedan prije, koji su sa smanjenim volumenom.
Nakon toga odbrojim unazad 10 tjedana u kojima planiram raditi Ironman program i ovo što mi ostane to sam posvetio ovom višem intenzitetu. U prvom ciklusu tu, ovako jedan ciklus sam već odradio, radim VO2 max intervale. Odradio sam jedan ciklus od 3 tjedna pa sam imao malo odmora, nije to bio odmor, u biti mi je volumen treninga bio isti, samo sam izbacio intervale jer me uvijek nekako više me strah tog visokog intenziteta nego visokog volumena i strah me je da ne pretjeram sa intervalima pa volim igrati na sigurno i tako ubaciti po jedan tjedan gdje ih ne radim da se tijelo malo oporavi. VO2 max intervali, o njima sam pričao više u jednom videu od prije, pa ću ga linkati tu. Uglavnom su to intervali na višem intenzitetu od laktatnog i od funkcionalnog praga na biciklu. I njihov cilj je u biti da se podigne ta snaga na maksimalnom primitku kisika. U biti je to nekakav intenzitet kojeg možeš recimo na biciklu držati tipa 8 minuta. Ili na trčanju bi to za mene bilo možda tempo na 3 km, tako nešto. Ti visoko intenzivni treninzi, intervali bi trebali biti u trajanju oko 20 minuta, ne duže od toga, znači može biti tipa 6 puta 3 minute, 5 puta 4, 4 puta 5 i tako nešto. Trajanje ne bi trebalo biti preko 5 minuta jer više ne možeš držati taj intenzitet, a može se raditi i malo drugačije, znači da se rade kraći intervali sa kratkim pauzama, na primjer 10 puta 40 sekundi jako sa 20 sekundi lagano između i to se ponovi još jednom onda. Jer na tim pauzama se ne uspije se puls spustiti nisko, pa to u biti recimo samo da zvuči puno lakše nego što u stvarnosti je. Ovakvi VO2 intervali, ovakav ciklus intervala ne treba raditi duže od 6 do 8 tjedana jer u biti u 8 tjedana izvučeš maksimum koji možeš iz ovog treninga izvući, nema daljnjeg napretka, tako da se nakon toga prebacujem na intervale na laktatnom pragu koji su na nešto nižem intenzitetu i nešto dužeg trajanja. To može biti po treningu od recimo 40 do 60 minuta i tu mi je isto cilj podići recimo na biciklu konkretno podići snagu na laktatnom pragu, podići taj FTP. I nakon toga kreće Ironman program. Znači ovo bi bio primjer obrnute periodizacije gdje krećem sa visokim intenzitetom, a niskim volumenom. Sad uopće ne radim dužine, radim samo ta trail trčanja duga koje to sam spominjao u prošlom videu i mislim da sad nije uopće ni potrebno raditi dužine. Kad pređem u ovaj period treninga na laktatnom pragu, tu ću već početi pomalo ubacivati dužine i pomalo to produživati. Tu bi mogla čak uletiti možda i neka pripremna utrka. Nakon toga kreće Ironman program koji opet dodatno se podiže volumen. Tu bi već trebao doći do 30 plus sati tjedno, ali o tom potom. Uglavnom, to je program kakav sam zamislio za ovu godinu, pa eto vidjet ćemo hoće li uroditi s rezultatima. Ja sam optimist, mislim da je to dobro. Sve će biti dobro. Tu sam isto popisao utrke koje su trenutno u kalendaru, ali ovo ne planiram ići na sve ove utrke, nego su mi to čisto opcije između kojih ću kasnije birati. A evo tu možete u statistici vidjeti da ne radim sad neki visok volumen. Dobro, ovaj prvi tjedan to je krnji tjedan jer je bilo samo 3 dana, ali generalno evo 22, 23, 21 sat tjednog treninga, znači nije puno. Nekome je, ali meni koji sam navikao na puno više, ovo nije sad neki volumen. Tako da mi ostane mi vremena i za snimiti poneki video. I eto, toliko za danas. Nadam se da vas nisam udavio i idući video zapisi će biti malo dinamičniji, neće biti samo ovako suhoparna priča, ali eto, možda i ovo, nadam se, vjerujem da će nekome i ovo pomoći. I eto, do idućeg tjedna vjerovatno vidimo se.